Voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Je vais partager le document avec vous. Voilà. Alors, à des petites fenêtres, normalement. Alors, je vais demander au premier d'entre vous. Akshichou, tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Akshichou, Oui, monsieur. مزيان. حيت دابا انا j'ai partagé le document Word, d'accord? كتبان. دابا نتوما شنو اللي كيبان لكم؟ واش غير الدوكيمون وورد او حتى شي مسائل اخرى؟ لان عندي ليكرون ديالي انا الدوكيمون لا أستاذ كيبان غير الواتساب. الوورد صافي اوكي. لان عندي انا واحد البلاد لي فونيت هنايا. لا كتبان غير الدوكيمون. Ok, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, je vais arranger un petit peu les fenêtres. Les proches, ils doivent ranger une. وهذا كذلك. وهذا كذلك. اوكي. وهذا ان شاء الله هنا. Alors les annotations نجيبهم. Alors نجيبهم هنا. وهذا نجيبه هنا. اوكي. Alors هاد لا فيديو ديالي غادي نحيدها باش الدوكيمون ما كيجيش لاطاي ديالو كبيره. فوالا ما بقيتيش تشوفوني سي با غراف. مزيان. Oui. Donc voilà, maintenant vous avez le titre, c'est chimique et puis l'introduction, c'est bien ça? Ok, je suppose que vous m'entendez tous. Alors, s'il vous plaît, vous avez dans cette première page, eh bien, une sorte d'introduction à la cinétique chimique. Qu'est-ce que c'est que la cinétique chimique? Ben, normalement, vous avez, c'est tout simplement, alors, c'est une discipline, voilà, qui étudie l'évolution des systèmes. Les explications qu'on sont déjà faites. Peut-être, enfin, si c'est possible, je vais aller d'une manière plus rapide et la claire. Mais sinon, ce que je vais vous donner comme explication, c'est déjà enregistré dans les 2 vidéos que j'ai déjà préparées. Seulement, il me reste à les déposer sur Moodle. D'accord? Alors donc, si je reviens à la cinétique chimique, c'est quoi? Bien, c'est une discipline qui étudie l'évolution du système physico-chimique en fonction du temps. En particulier, bien sûr, les réactions chimiques. Alors, les réactions chimiques, normalement, lorsqu'on lance une réaction, nous avons des réactifs. On va lancer la réaction. En combien de temps la réaction sera terminée, tout simplement. Et pour voir la durée nécessaire, ou bien si on considère la durée nécessaire, effectivement, les réactions ne se comportent pas de la même manière. Il y a des réactions qui sont, je dirais, instantanées. Alors, ces réactions instantanées, telles que la combustion du gaz dans les bonbonnes, donc c'est du butane ou bien propane, c'est du gaz qui brûle
directement. Et lorsqu'on, enfin, dès que le gaz arrive, il est en contact avec l'oxygène de l'air, eh bien, elle brûle directement. Euh, et si vous avez, donc toujours dans le même sens, la bonbonne à gaz que vous avez à la cuisine, eh bien, il y a ce qu'on appelle magana, enfin, en tout cas ici à Tétouan, magana de Bota. Ben, c'est un simple détendeur qui permet de contrôler la sortie ou bien la quantité du gaz qui sort du système pour passer d'une pression élevée à la pression atmosphérique qui est beaucoup plus petite. Sinon, donc, dès que le gaz arrive, il est en contact, ben, il brûle immédiatement. Et c'est par exemple, supposons qu'on va mettre la quantité ou bien le gaz qu'il y a dans la bouteille, tout le gaz de la bouteille, on va le mettre directement en présence de l'air, eh bien, malheureusement, on va assister à une explosion. Et je dirais, ce sont des accidents qui arrivent parfois, euh, parfois d'inattention. Eh bien, non, enfin, c'est pas assez courant, mais parfois on entend d'accidents de l'explosion de bonbonnes à gaz. Donc, ce n'est pas l'explosion de la bonbonne qui nous intéresse, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a des réactions qui sont tellement, se comportent d'une manière tellement rapide en fonction du temps que là, donc ça provoque de l'explosion. D'autres réactions qui sont qualifiées de rapides, ben, vous avez peut-être eu l'occasion de faire un dosage de la soude par l'acide chlorhydrique ou bien l'inverse. Eh bien, cette réaction, dès qu'on mélange les deux réactifs, la soude et l'acide chlorhydrique, il suffit d'une petite agitation pour voir je dirais, Attendez, je vérifie quand même quelque chose. Oui, on est en train d'enregistrer, c'est bien. Pour voir, donc, pour avoir la réaction qui se termine. Donc, réaction, la soude avec l'acide chlorhydrique, c'est une réaction rapide, mais elle n'est pas aussi rapide que pour provoquer une explosion, par exemple. Enfin, ça dépend, bien sûr. Mais donc, normalement, ce sont des réactions rapides. Et il y en a qui sont lentes. Et alors, pour cela, je vous donne un exemple typique. C'est le cas d'un morceau de fer qu'on jette dans la nature. Et ce morceau de fer, normalement, il va tôt ou tard, ou bien après un certain temps, après une certaine durée, si vous voulez, il va développer une couche d'oxyde. Donc, الحديد إذا رميناه في الطبيعة كيدوز واحد الوقت وكيتدرى لو جهد ديالو. Cet oxyde, c'est la réaction d'oxydation du fer, tout simplement, à cause de l'humidité qui se trouve dans l'air, dans l'atmosphère. Cette oxydation, normalement, si vous avez constaté, normalement, là où il y a trop d'humidité, le fer s'oxyde d'une manière plus rapide, ou bien relativement rapide, par rapport à des endroits où l'humidité est faible, et donc le fer va se conserver plutôt pour une durée plus importante. Voilà, vous avez donc ces trois comportements de réaction, si vous voulez. Donc, réaction tellement rapide qu'il devient explosive, réaction, voilà, réaction rapide et réaction lente. Et il y en a parfois qui sont très lentes, qu'on a l'impression que rien ne se passe alors que la réaction est en train de se faire. Ils sont tellement lentes, même si on veut détecter s'il y a un signe de réaction, on ne voit rien. Par exemple, je vous donne l'exemple de la désintégration radioactive de certains éléments, tels que par exemple
la désintégration du carbone 14, ben, c'est une réaction qui est vraiment très très lente et elle est utilisée dans ce qu'on appelle la méthode de datation au carbone 14. On verra par après en quoi ça consiste, cette méthode. Mais en tout cas, donc, c'est une réaction très très lente et ça permet la datation des ossements qu'on trouve dans des personnes ou bien des animaux, ou bien lorsqu'on trouve, et ça c'est le travail des archéologues bien sûr, et lorsqu'ils trouvent un tronc d'arbre dans une fouille, ben, ils peuvent déterminer son âge par exemple, et ainsi de suite. Vous allez chercher, si vous ne comprenez pas, vous me rappelez par après, je vous donnerai les explications nécessaires. Sinon, maintenant, pourquoi la cinétique chimique? Ben, la thermodynamique, normalement, ça donne un certain nombre d'informations, mais qui ne concernent que l'état initial et l'état final, c'est-à-dire l'état, pour la réaction, l'état initial sont les réactifs et l'état final sont les produits. Et on va voir la différence d'énergie, par exemple, lorsqu'on passe des produits, plutôt des réactifs aux produits. Et le chemin pour, ou bien les étapes qui ont été réalisées pour transformer réellement les réactifs aux produits, eh bien, la thermodynamique ne dit rien. Heureusement, la cinétique chimique est là pour compléter la thermodynamique. En effet, eh bien, il a tendance à, enfin, c'est pas une tendance, il s'intéresse plutôt au chemin suivi par les réactifs pour qu'ils puissent se transformer en produits. Ceci dit, quel est maintenant l'intérêt de la cinétique chimique? Eh bien, on vient d'en citer un, c'est-à-dire s'intéresser au chemin suivi que la thermodynamique ne fait pas. D'autre part, supposons par exemple que qu'on veut concevoir ou bien élaborer un procédé industriel. Alors, pour concevoir un procédé industriel, ça veut dire industriel chimique, bien sûr, eh bien, ça veut dire qu'on va partir de la matière première ou l'équivalent de réactif. Et si cette matière première doit être transformée en, pour obtenir ou bien synthétiser la substance qu'on cherche à produire, bien sûr. Alors, vous avez donc cette transformation fait appel nécessairement à un certain nombre de réactions. Et ces réactions chimiques, bien sûr, normalement, d'avance, on ne sait pas quel serait le comportement vis-à-vis du temps. S'il s'agit de réactions instantanées, explosives, alors il vaut mieux contrôler l'arrivée de la matière première pour ne pas provoquer d'explosion. Donc, comme on le fait pour le gaz de la cuisine, donc on fait arriver le gaz avec de faibles quantités, comme ça on contrôle la flamme ou bien l'énergie dégagée. Si la réaction est très rapide, plutôt lente, eh bien dans ce cas-là, on va voir plutôt on va faire appel à un moyen ou bien utiliser un moyen pour accélérer la réaction et donc réduire le temps que demande la réaction. Et pour cela, par exemple, c'est le cas de la catalyse, utiliser un catalyseur pour favoriser la réaction, d'accord? Il y a d'autres façons de faire, telles que par exemple l'irradiation du milieu réactionnel par une onde, bien par des photons, pour les réactions photochimiques, et ainsi de suite. Donc, il y a des moyens pour accélérer les réactions. C'est bien. D'autre part, donc ça c'est un intérêt, je dirais, d'application industrielle, mais d'autre part, ben, comme je viens de le dire, puisqu'il s'intéresse au chemin suivi, bien, il va quand même nous apporter des informations sur l'interaction des particules entre elles, ou bien des molécules, enfin des espèces chimiques,
entre elles qui interviennent dans la réaction pour qu'on puisse passer des réactifs au produit. Et cette connaissance, ou bien les informations que procure la cinétique chimique, de point de vue fondamental, bien sûr, ça nous permet de prévoir leur réactivité, par exemple, et ainsi de suite, l'affinité des particules entre elles, et ainsi de suite. C'est bon. Donc, maintenant, si vous voulez, on va passer à la définition des grandeurs pour effectivement mettre en relation l'évolution des réactions en fonction du temps. Eh bien, je dirais c'est la vitesse de la réaction. Donc, la vitesse de la réaction, elle est là. Cette vitesse de la réaction, si on la compare avec la vitesse d'un objet en mouvement, eh bien, l'objet en mouvement, normalement, vous avez en cinématique ou bien en mécanique, vous avez un déplacement d'un objet, il est caractérisé par la position, par la vitesse, par l'accélération, par le temps aussi. C'est un paramètre qui intervient dans la caractérisation du mouvement d'un objet. Eh bien, dans le cas d'une réaction chimique, ou bien je reste toujours dans le cas d'un mouvement, d'un objet en mouvement, la vitesse de déplacement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement la distance parcourue par unité de temps, tout simplement. On a tous l'habitude de dire que on a roulé, enfin on a voyagé en voiture et on a roulé à la vitesse de 100 km à l'heure. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que durant 1 heure, on va parcourir une distance de 100 km. Et cette distance, enfin, bien sûr, supposons que la vitesse est constante. Parce que dans des cas, activez le micro, désactivez, s'il vous plaît, les micros. Alors, donc, si vous voulez, supposons qu'on est sur autoroute et qu'on a limité la vitesse à 100 km par heure, eh bien, pendant 3 heures, par exemple, on va parcourir la distance, ça va de soi, on va parcourir la distance de 300 km. Donc, vous voyez que ces caractéristiques ou bien ces paramètres sont liés entre eux par un certain nombre de relations qui, connaissant les uns, ben, ils conduisent à l'évaluation d'autres paramètres. Connaissant le temps et la distance, eh bien, on peut calculer, estimer le temps. Ben, ce que je viens de dire, connaissant la distance et la vitesse, on peut estimer le temps. Si on a la vitesse et le temps, on peut estimer la distance, et ainsi de suite. Donc, pour la cinétique chimique, eh bien, ça se passe un petit peu de la même manière. Alors, s'il vous plaît, quelqu'un a activé le son, désactiver les sons, s'il vous plaît. Merci. Alors, شي واحد ولا شي وحده كنسمعوا اللي عندها في الدار كامل، الوالده والاخوان والعيال كيلعبوا. Vous avez désactivé? C'est bon. Alors, donc, je reviens à notre vitesse. Je reviens à notre notion de vitesse. Donc, dans le cas d'une réaction, eh bien, on a aussi une vitesse de réaction. Pour la voiture, on a une vitesse de déplacement. Et ici, on aura une vitesse de consommation de la matière première ou bien production, vitesse de formation d'un produit, tout simplement. Dans le cas d'un déplacement, la vitesse représente la distance parcourue par unité de temps. Dans le cas d'une réaction, on ne parcourt pas la distance, mais on transforme la matière. Soit on consomme la matière, ou bien on produit d'autres substances. Donc la vitesse, ça serait la quantité de matière, donc je sais pas, bien sûr, par analogie à la vitesse mécanique, et bien la vitesse en cinétique chimique, ça serait
la quantité de matière consommée ou bien produite par unité de temps. Je répète, la vitesse est donc, c'est la quantité de matière consommée ou produite par unité de temps. C'est bien. Maintenant, si vous avez un exemple de, voilà, un exemple de l'ammoniac, enfin, ceci vous, attention s'il vous plaît, ici, dans le document que je vous ai déjà donné, nous avons T0 est égal à 0 et la ligne suivante, vous avez aussi T0 différent de 0. Eh bien, il faut enlever le 0 parce que la deuxième ligne, ça correspond à un instant quelconque qui n'ont pas T0, vous corrigez s'il vous plaît. Sinon, donc, c'est une réaction pour montrer comment on relie la consommation et la formation entre les réactifs et les différents produits, pas le produit ici. Eh bien, c'est toujours la quantité initiale moins une certaine grandeur K qu'on va multiplier par le coefficient stoichiométrique. Eh bien, K, c'est tout simplement le degré d'avancement de la réaction. D'accord? NI et NI0 et NI sont les quantités de matière ou bien le nombre de moles d'une espèce I à l'instant initial et à l'instant quelconque T. D'accord? Et ce degré d'avancement de la réaction, celui-là, eh bien, il est donné tout simplement par cette équation qui est NI est égal à NI0 plus NI fois K. K, représente le degré d'avancement de la réaction. Donc. Alors, pour définir la vitesse, pour donner une expression à la vitesse, eh bien, il s'agit de cette relation. Il s'agit de la dérivée de degré d'avancement de la réaction par rapport au temps. Donc, on vient de définir le degré d'avancement. Sa dérivée par rapport au temps, eh bien, ça donne la vitesse de la réaction, bien sûr. Si je reviens à l'équation qu'on a ici, eh bien, la dérivée de NI par rapport au temps, ça serait la dérivée de NI0, c'est 0 parce que c'est une constante qu'on a fixée au départ de la réaction. Et puis, vous avez K, D de K sur D de T, qu'on va multiplier par NI. Si je veux isoler D de K sur D de T qui est égal à la vitesse, eh bien, ça serait 1 sur NI, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la dérivée. Et pour la vitesse qui est égale à d de K sur d de t, eh bien, c'est 1 sur mi i, d de Ni sur d de t. Peut-être, enfin, je l'ai déjà fait dans les vidéos que j'ai enregistrées, mais j'insiste sur cette relation qu'on a ici. Donc, Ni est égal à Ni0 plus Ni fois K. Attention, ici, il y a un plus. Mais on voit bien que pour les réactifs, il y a moins, et pour le produit, il y a plus. D'accord? Ben, dans cette relation, effectivement, le coefficient stoichiométrique, NI, eh bien, elle est comptée positivement pour les produits et négativement pour les réactifs. Je répète, donc dans l'équation qui permet de définir l'avancement de la réaction, pardon, nous avons le coefficient stoichiométrique est considéré avec un signe moins, donc négatif, et avec un signe plus, positif pour les produits, négatif pour les réactifs et positif pour les produits. C'est bien. أستاذ عمل أستاذ زيد. أستاذ يعني ديك ان زيرو تما زائد وناقص كيبقى على حسب واش انت كتخدم في برودوي ولا في مع لي رياكتيف. أنا غنرجع دابا مثلا بالنسبة لا رياكسيون جو ميكسكوز حنجر عندي شوية غادي نشرب واحد شوية الماء. Alors, احنا رجعنا لهاد كتشوف هاد ليكواسيون دو رياكسيون ديال لا سانتيز دو لامونياك ا بارتير دو H2N2 كتشوفها؟ وي مزيان.
T est égal à 0. On a la quantité, un certain nombre de moles de N2, qui est H2. Le produit, normalement, c'est 0. Ou alors, on a le cas général où il y aurait aussi une certaine quantité de produit. D'accord? Bien. La réaction, il se réalise. Eh bien, à un instant quelconque, on aurait toujours la quantité initiale, que ce soit pour un réactif ou bien pour un produit. Donc, la quantité de départ, la quantité de départ, ça dépend, est-ce qu'on va ajouter ou bien retrancher une partie? Est-ce qu'on va consommer ou bien produire? D'accord? بالنسبة les réactifs, l'évolution فين غتمشي؟ واش غتمشي في النقصان ولا في الزيادة؟ نقصان. Voilà. Donc, vous avez ici le signe moins. D'accord? Pour N2, vous avez moins K. Et pour H2, vous avez moins 3K. Alors que pour le produit, eh bien, vous avez NH3 plus 2K. D'accord? Donc, c'est une certaine substance qui va s'ajouter par rapport à la quantité initiale. Il a qu'un a 0, غتكون عندنا plus 2K tout simplement. صافي؟ فلهذا باش نعمو هذا الشيء هذا اللي عندنا في هذا pour t différent de 0, غادي نعموه بهذه l'équation هذه. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que le plus, ça reste un plus. Donc, l'équation en a fait un plus. Ce qui change, c'est plutôt la valeur d'IL, le coefficient stoichiométrique. C'est le coefficient stoichiométrique qu'un d'IL, le réactif, soit négatif. Il a quel coefficient stoichiométrique d'IL produit, soit positif. Est-ce que c'est bon? Oui. N'hésitez pas à poser les questions. Hein. Alors donc, on revient maintenant à notre définition de la vitesse. Donc, la vitesse, c'est d de k par rapport au temps. D'accord? Et normalement, je le répète, si on dérive cette équation que nous avons ici, eh bien, ce qu'on va obtenir, c'est l'équation qu'il a. Et l'équation qu'il a, eh bien, on va remplacer d de k par, enfin, d de k sur d de t par son expression, c'est-à-dire un d de ni sur d de t multiplié par 1 sur ni. Et ce qui donne l'expression de la vitesse qu'il a. D'accord? Donc, finalement, on a une équation de réaction et on veut écrire la vitesse par rapport à n'importe quelle espèce qui intervient dans la réaction, que ce soit réactif ou bien produit. Nous allons tout simplement considérer le dérivé de nombre de moles par rapport au temps de l'espèce qu'on a choisie. Mais attention, il faut obligatoirement diviser par son coefficient stoichiométrique. Et ce coefficient stoichiométrique, il va être négatif pour les réactifs. Donc, dans ces deux expressions-là, cette expression, par exemple, eh bien, I, je dirais, est considéré négativement, avec un signe négatif, alors que pour les produits, il est considéré avec un signe positif. Je vais vous donner une petite explication sur un schéma. Comme ça, vous tenez ce que je suis en train de vous expliquer. Bien, supposons par exemple, vous avez ici le temps, ou bien l'axe des... Voilà, un axe qui va représenter le nombre de moles. Ici, c'est l'axe qui va représenter le temps. Alors, donc, ici, le nombre de moles, je vais mettre tout simplement M. Ici, c'est le temps. Supposons par exemple qu'il s'agit d'une réaction, enfin pour simplifier, un réactif, un seul réactif qui va réagir pour donner un seul produit.
Très bien. Maintenant, pour le réactif, bien sûr, la quantité ici pour le temps à l'origine, c'est 0, bien sûr. Ça, c'est l'origine. Et pour le réactif, nous avons donc, si vous voulez, une certaine concentration, plutôt un certain nombre de moles initial. Et ce nombre de moles initial, au fur et à mesure que la réaction se réalise, eh bien, on aurait une diminution du nombre de moles. Ça, c'est tout à fait logique. Et cette diminution, bien sûr, va se faire d'une certaine manière. En tout cas, on aurait une diminution. Dans le cas du produit, eh bien, j'aurais, par exemple, supposons qu'à l'instant initial, on n'a pas de produit de la réaction, ce qu'on va voir, eh bien, à t est égal à 0, on a toujours 0 pour le produit, mais au fur et à mesure que A se, plutôt R se consomme, eh bien, nous avons P qui va se produire. Et donc ici, c'est P, et ici, c'est R, réactif et produit. Alors maintenant, considérons D de P sur D de T. Elle est supérieure à 0. C'est évident parce qu'on a une courbe croissante. Donc, la quantité de P, elle est en augmentation continue. Et la dérivée par rapport au temps, ça serait supérieur à 0, ça c'est sûr. Dans le cas du réactif, eh bien, vous avez une diminution ou bien la quantité de R diminue tout le temps avec le temps et on aura D de R par rapport au temps. Attention, ce n'est pas D de P, je m'excuse. Et ce n'est pas R non plus. Eh bien, ici, il s'agit de N. Pardon. Il s'agit de N, nombre de moles de P. Et ici, il s'agit de nombre de moles de R. Bien sûr, par rapport au temps. Et là, il est tout à fait évident que sa dérivée va être inférieure à 0. Or, la vitesse de la réaction, elle est toujours supérieure à 0. Parce que la vitesse d'une réaction, elle est supérieure à 0, ça a un sens. Mais si je vous donne une vitesse d'une voiture, par exemple, qui roule à moins 20 km à l'heure, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. À 20 km à l'heure, c'est une grandeur qui est positive, donc c'est très bien. Mais une vitesse qui roule, enfin une voiture qui roule à moins 20 km à l'heure, enfin, il y a bien sûr, lorsqu'on a la somme des vitesses, on peut considérer la différence et la somme entre les vitesses, mais la vitesse, c'est une grandeur qui est toujours positive. Même chose pour une réaction chimique, eh bien, la vitesse, c'est une grandeur qui est toujours positive. Donc, dans le cas d'un produit, eh bien, ça serait par rapport à la dérivée directement parce qu'il est positif, mais dans le cas d'un réactif, eh bien, ça serait par rapport à moins la dérivée. D'accord? À la dérivée, on va ajouter quand même le signe moins pour avoir une valeur positive de la vitesse, tout simplement. Donc, vu la diminution, bien la croissance des deux espèces, on va ajuster le signe du réactif pour qu'il soit en accord avec la positivité de la vitesse de la réaction. C'est bien. Alors, donc ici aussi, il faut faire attention, les coefficients stoichiométriques sont pris avec, ce sont des coefficients, je dirais, relatives. Ce n'est pas la valeur absolue, mais c'est la valeur relative, c'est-à-dire qu'il est négatif pour les réactifs, tout simplement. Maintenant, on va avoir un exemple. Le voilà. L'exemple que nous avons, c'est l'équation d'une réaction, je dirais, générale.
des réactifs A et B, des produits C et D, avec des coefficients stoichiométriques respectifs, petit a, petit b, ainsi de suite. C'est bien. Eh bien, l'écriture de la vitesse, directement, sans y penser, l'écriture de la vitesse, c'est bien celle-là. À chaque fois, j'ai la dérivée par rapport à, par exemple, je considère d de NA sur d de T. Ça, c'est flou comme couleur. Voilà. Donc, pour A, j'ai considéré d de NA sur d de T. Pour B, j'ai considéré d de NB sur d de T. Même chose pour C. Même chose pour D. Donc, quel que soit, pour écrire l'équation de la vitesse, quelle que soit l'espèce considérée, je vais avoir la dérivée de nombre de moles par rapport au temps. Ça, c'est très bien. Maintenant, il y a quand même des différences entre les différentes espèces par leur coefficient stoichiométrique. Et je vais donc, chacune des espèces, je vais la diviser par, ou bien multiplier par l'inverse du coefficient stoichiométrique. Donc ici, c'est 1 sur A, ici, c'est 1 sur B, 1 sur C, 1 sur D. Donc, première chose, il faut considérer d de n par rapport au temps de l'espèce. Deuxième chose, il faut considérer le coefficient stoichiométrique, l'inverse. Et la troisième chose, c'est que dans le cas des réactifs, il faut ajouter un signe moins. C'est aussi simple que ça. Donc, n'importe quelle réaction, je vais écrire l'équation de la vitesse par rapport à n'importe quelle espèce et l'écriture serait la dérivée par rapport au temps du nombre de moles multiplié par l'inverse. Et s'il s'agit d'un réactif, eh bien, j'ajoute un signe moins. C'est bien. Alors, maintenant, cette réaction est, je dirais, plutôt cette écriture, ou bien la définition de la vitesse comme telle qu'on l'a fait ici, eh bien, c'est une vitesse totale, c'est une grandeur extrinsèque. Pourquoi? Supposons par exemple qu'on va avoir je vais quand même choisir celui-là. Et on va voir un bicher. Alors ce bicher, il y a 1 litre de la solution. Solution d'un mélange réactionnel. 1 litre. D'accord? Je prends 2 bichers. J'aurai seulement ici un demi-litre. Et un deuxième, la même chose, un demi-litre. 0,5 litres CO. Voilà. Comme si on avait un mélange réactionnel de 2 litres. On a versé 1 litre dans le premier grand bicher, puis un demi-litre dans le petit bicher, et puis le deuxième. Maintenant, on va calculer, ou bien celui-là qu'on a partagé par 2 tout simplement. On l'a étudié, عملنا له دراسة في الأول هو مجموع، وعملنا له دراسة هو مفرق على جوج ديال لي بيشير. Normalement, ici, nous avons une certaine vitesse qui est égale ou bien qui est proportionnelle, d'accord, à D2, supposons qu'il s'agit de A par exemple, comme substance, D de N, A, par rapport au temps. هاد الساعة ما كيهمنيش شنو هو الكوفيسيون ستوكيومتري، باسكو
donc ce n'est pas quelque chose à préciser. Alors donc, la vitesse sera proportionnelle à d de NA sur d de t. Ici, eh bien, on aura le nombre de moles, ou bien la vitesse V1 est égale, proportionnelle aussi, à d de N à d de N1 de A par rapport au temps. Et la vitesse V2 dans le deuxième Becher, eh bien, est égale à D, c'est pas égal, mais proportionnel à D de N de A sur D de T. Or, le nombre, ou bien la variation de nombre de moles ici, est égale tout simplement à la variation de nombre de moles dans 1 litre, dans le premier Becher et le deuxième Becher, parce que ici, vous avez N, ici vous avez N1, et ici vous avez N2. N1 N plutôt est égal à N1 plus N2. Et si on dérive, eh bien on arrive à ce que la vitesse V dans le premier système, enfin dans le premier Becher, est égale à la vitesse V1 plus la vitesse V2. Je change de couleur, c'est comme ça, c'est plus clair. Donc, V est égal à V1 plus V2. Vous voyez que la vitesse totale dépend, je dirais, de la quantité de matière du système ou bien de la taille du système et ainsi de suite. Nous, ce qu'on veut, c'est de définir une vitesse plutôt qui a un caractère intrinsèque et non pas extrinsèque. Eh bien, supposez que pour tous les systèmes, on va diviser la vitesse totale par le volume. Alors ici, c'est V, ici c'est V1, ici c'est V1, plutôt V2, qui sont égaux d'ailleurs. Eh bien, si je divise ici V, plutôt la vitesse qui est égale à V1 plus V2 sur le volume, et si j'aurai la somme des deux, eh bien V1 plus V2 sur le volume, vous voyez qu'on a, ou bien si on veut comparer cette réaction, quelle serait sa vitesse avec celle-là? Eh bien, là, la définition Weil, c'est plutôt c'est 2 fois V1. Et on va voir quelle est la vitesse si on divise par le volume. Alors, 2 fois V1 sur 1, donc c'est 1 litre. Et puis, si je compare avec celui-là seulement, eh bien, ça serait V1 sur 1 demi. Et sur 1 demi, eh bien, ça vous donne 2 fois V1. قل لي شاد بغا يقول شي حاجة واحد الميكرو تفتح ما عرفتش واش شي واحد بغا يقول شي حاجة. Mais sinon, donc, si on divise par le volume, eh bien, ce qu'on obtient, c'est une vitesse intrinsèque et ça ne dépend pas du volume puisqu'on a ramené la vitesse à l'unité de volume. D'accord? Donc, quel que soit le volume, on aurait toujours la même vitesse. Et de cette manière, eh bien, on définit ce qu'on appelle soit la vitesse volumique ou bien la vitesse spécifique. Alors, la vitesse volumique ou la vitesse spécifique, c'est tout simplement, vous avez vitesse spécifique est égale
à la vitesse volumique, plutôt la vitesse totale, sur, attention ici, il y a trop de V, c'est mal conçu, c'est comme ça. Ici, c'est le volume. Donc, voilà, c'est pas évident, mais je laisse comme ça. Donc, ça, c'est le grand V ici, c'est le volume. D'accord? Eh bien, on va voir, nous avons l'expression. Monsieur, Oui, Colli. pour vitesse totale ou vitesse spécifique, l'enzyme des réactifs moins ou des produits هي plus. Voilà. Que ce soit pour spécifique. لأن شوف vous avez كتشوف هذا الكتاب اللي هنايا كينشر لها بالخضر. مزيان. هذه لا فيتيس سبيسيفيك بوزيتيف. لا فيتيس توتال بوزيتيف. و في بوزيتيف. دونك الشيء اللي قلنا على لا فيتيس توتال خصها تكون بوزيتيف. Eh bien, il reste vrai pour la vitesse spécifique, ça doit être positif. Donc, les mêmes considérations que tout à l'heure, si vous avez ce graphique d'un produit ou bien d'un réactif, d'accord, ben, la dérivée négative pour le réactif et positive pour le produit. D'accord? Alors, je suppose que j'ai répondu à ta question. Oui. C'est bon. Alors, je continue, s'il vous plaît. Vous avez donc la vitesse spécifique, je disais, c'est la vitesse totale, voilà, vitesse totale sur, quoi encore? Sur le volume du système. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'appelle la vitesse volumique aussi. On l'appelle vitesse volumique ou bien spécifique, c'est la même chose. Bon, maintenant, je vais revenir à l'expression de la vitesse totale. C'est là. Et son expression de cette vitesse, eh bien, c'est celle-là. Où est-ce qu'il est? Voilà. Ou bien, c'est ce que nous avons ici. C'est la vitesse totale aussi. Et on va diviser l'expression de la vitesse totale par le volume. Ça donne bien sûr cette relation. La relation que vous avez ici. Donc, vitesse spécifique est égale à vitesse totale sur le volume. Et je remplace la vitesse totale qui est 1 sur i de NI sur d de t. OK. Alors, on va voir la suite. Eh bien, la suite, c'est lorsque le volume est constant. Alors, vous avez, bien sûr, je vais reprendre cette relation. La vitesse spécifique, c'est vitesse spécifique est égale à 1 sur nu i. D'accord? D de nombre de moles de l'espèce I, une espèce quelconque d'ailleurs qui intervient dans la réaction, par rapport au temps. Voilà. Eh bien, cette relation, ben, je vais la multiplier par 1 sur V. Un sur V qui est le volume du milieu réactionnel. Alors, maintenant, supposons que le volume est constant parce que la suite ici, vous avez, c'est dans le cas où vous avez le volume est constant. Alors, si le volume est constant, qu'est-ce que je peux faire avec V? Bien, c'est une constante, je peux la mettre avec l'intégrale, à l'intérieur plutôt de la dérivée. Je peux l'introduire, enfin, c'est une constante, comme je peux la faire sortir, la constante, comme je peux la faire rentrer dans l'intégrale. Eh bien, ça serait donc VS
est égal à 1 sur nu i d de ni divisé par v, le tout sur d de t. Alors, ça vous rappelle cette relation, bien sûr, N sur V, c'est la concentration de l'espèce I. Et donc, on aura finalement la vitesse spécifique ou bien volumique est égale à 1 sur nu I d de la concentration de I sur d de t. Voilà donc l'expression en fonction de la concentration. C'est l'expression que nous avons ici vers le bas de la page, ici. C'est 1 sur nu e d de e sur d de t. Alors, cette oui. Oui. أستاذ دابا دخلت الفوليوم في ديري مع الديريفي. شاف غادي نعملوا هي الفوليوم مع الديريفي. مثلا عندنا لا اف بريم ديال او لا غادي نعملوا الفا. أستاذ نعمل أستاذة. أو تقدر ديك إن هي الكونسنتراسيون في الفوليوم وديك الساعة كيمشي لنا ديك الفوليوم مع باتو. ما فهمتش السؤال ديالك. هي سقطت لك زعما ديك ان اي زعما دخلتي الفوليوم على اييه. وانا زعما قلت مثلا نقدر ما ندخلش تما الفوليوم، يعني ملي نجي نكتبها نعمل ان اي هي الكونسنتراسيون في الفوليوم وديك الساعه كيمشي الفوليوم مع ديك الفوليوم اللي عندنا. المشكل ماشي كيفاش غتعمل، المشكل هو داك لو فوليوم خصها تكون عندنا هاد لا كونديسيون هادي لو فوليوم كونستون. كونستون من بعد كيفاش ما عملتي مزيان داكور. صافي حتى لو فيت ان اي remplacé C fois le volume. كاين شي صداع كيجي شي جهه ما عرفتش منين، دونك يبقى معايا حتى نكمل معاك. لو فيت de remplacer NE par لا استاذ انا زعما قلت لك انا كنعرف يعني ان هي سي في داكشي علاش قلت لك نعاودها تما صافي ما هي شي فاسون دو دونك عملتي هكذا ça revient au même. داكور. انا اللي بغيت نقول لها بلي راه اف بريم ديال هذه est égal à alpha fois f prime. D'accord. Donc alpha, puisque c'est une constante, ندخلها ولا نخرجها من la dérivée, c'est la même chose. C'est ce اللي بغيت نقول. هنا عندنا 1 sur v d de ni sur d de t. هذا le volume est je dirais est constant. Donc غادي نعمل d de 1 sur v multiplié par ni, si vous voulez, la quantité de l'akrikom, add le tout sur d de t. Ou qu'on atteint la concentration. Enfin, vous vérifiez avec chez vous, enfin, vous êtes chez vous, vous vérifiez par après et normalement, vous n'aurez pas de problème pour comprendre. C'est bien. Donc, maintenant, la relation, elle est هذه اللي غنخدموا بها par la suite le reste ديال le cours. Et il y a la concentration, plutôt la vitesse spécifique est égale à la dérivée de la concentration par rapport au temps. Mais attention, nous avons toujours 1 sur nu i. 1 sur nu i, alors pour les mêmes raisons que tout à l'heure, vous avez
il doit être pris positivement pour les produits et négativement pour les réactifs. D'accord? Maintenant, encore autre chose. Donc déjà, à de la relation, il faut que le volume soit constant. Ou autre condition, normalement, pour la cinétique chimique, il y a la température constante. Ou le système qui est fermé. Ben, vous savez ce que c'est que cette notion de fermé, la thermodynamique, ça veut dire qu'il n'échange pas de matière avec le milieu extérieur. Tel qu'une solution dans un bécher, même si le bécher est ouvert, mais la solution n'échange pas de matière avec l'atmosphère. D'accord? C'est un système fermé. La température est constante et le volume est constant. Voilà donc les conditions de l'existence ou bien de l'utilisation de cette relation. Vitesse est égale à 1 sur nu i, d de i sur d de t. Bien. D'abord, Inch'Allah, c'est la première façon pour écrire l'équation de vitesse. هذه دائما جاري بها العمل. هل دابا attendez. Normalement, les radines chauffaux, la vitesse de quoi il dépend? Ben, il va dépendre d'un certain nombre de facteurs. La vitesse est fonction d'un certain nombre de facteurs ou bien de paramètres. Donc, c'est une fonction déjà. Et cette fonction, j'ouvre la parenthèse, cette fonction, eh bien, elle va dépendre des concentrations. Ça va de soi. Je vais mettre 2 crochets comme ça, vides, mais ça suppose la concentration d'une espèce quelconque. Nous avons aussi la température. Il y a d'autres facteurs que je vais noter mentionner par les 3 points de suspension, d'accord? Tels que la présence d'un catalyseur, tels que les radiations lumineuses et ainsi de suite. Eh bien, mais normalement, en ce qui nous concerne dans la suite de ce cours, on va se limiter à je m'excuse, voilà, la concentration et la température. Alors, lorsque je dis que V, ça va être fonction de concentration et température, eh bien, cette fonction, elle peut prendre واحد القضية. الشباب شي واحد فيكم يهضر معايا. أستاذ. بالنسبة للحصة اللي مسجلة عندكم فوقاش؟ عندنا واحد الحصة في 2:30. اوكي. لحيت انا عملت الحصة نوض الصباح بكري وعملت الحصة مع الاس 5 ودابا معكم وكنحس براسي بحال كان ماشي بالستارتر. على عين الى عييت غادي نقول لكم بركه. توت فاسون الحصه راه عندي مسجله غادي ندوزها لكم سيغ موديل. كنشوف هنا انتم نورمالمون شحال بكم 19 لا 18 هي واحد الاربعه ساكن فين مشاو واحد الاربعه حيت عندي ماشي 4 5 لان 4 حنا 14 انا واحد منكم باقي واحد 5 فين مشاو. المهم علمهم ما عندهمش كونيكسيون الاستاذ ولا شي حاجه. نعم يقدر يكون ما عندهمش كونيكسيون ولا شي حاجه. والاستاذ المستقبل ما عندوش دابا انتم شنو عاملين معكم اللي غتشبروا ليسونس هذا العام؟ شنو غادي يكون عندكم شي تكوين اخر ولا شنو لا عندنا غير عنده زو كونكور. شنو عنده زو كونكور الاستاذ
ولا من التمال هذه تعني. كامله؟ ولا من التمال هذه كامله؟ والله ما نعرف. والله ما نعرف. انا ما قلت له الله يرضي عليكم، قال الاستاذ فلاني قال لنا ما شنو هو، واخا هادشي مسجل ماشي مشكل. قالوا بزاف استاذ ماشي مشكل. نعم قالوا بزاف. سباق لهم اساسي تهضروا معنا زعما ماشي إشكال. ولكن حيت حنا بيدنا كيجينا هادشي ماشي لوجيك بالحق دابا سطامنا. لا ولكن بلاتي غنطرح سؤال اخر، واش عندكم الحق تفضل. عندكم الحق في داك الشيء اللي عندهم لا ليسونس فوندامونتال؟ هذا هو اللي معنا باقي ما وضحش معنا بلاتي امي، هادشي هو اللي باقي ما وضحاتوش الكليه لا نورمالمون. شوف، لا ماشي الكليه، الوزاره هي اللي خصها توضح، اما الكليه غير تابعه. اسمعني، ولكن حنا ما عندناش الحق ندفع، يعني عندنا التعليم اجازه يعني مختصه غير بالتعليم. واخا كندفعوا حتى شي حاجه اخرى حيت حنا اصلا ما كنقراوش المطار السر. استاذ يمكننا نكملوا اللي بغا يعمل البحث العلمي نكملوا القرايه ديالنا. كاين هادشي هذا. خصو يكون ضروري خصو يكون استاذ. لا كاين اللي ضروري باغي خصو خصو يكون. كما لا ولا بدا خصو يكون، لان الا ما كانش غادي يكون واحد النوع ديال الحيف بالنسبه لكم. على اي vous êtes en train de voir à peu près la même chose que la licence fondamentale. Peut-être من ناحيه ديال المات قلتي وما شفتيوش، لا في بروميير اني لا دوزيام لا حتى شي حاجه. لا الدوزيام صعب. لا قرينا في بروميير والدوزيام. لا في بروميير لا صح. وعلى اي يعني تقريبا بحال الناس اس ام سي ما كيقراوش الماط اللي كيقراوه اس ام بي، يعني ماشي هذا هو الاشكال، حيت كاينين دي ماستر اللي اللي كيكون عندهم موديولات قريناهم حنايا كاملين. لا انتم الحقيقه لا انا سوي سيربري، تفاجاتوني لان كنت كنتظر حتى الى نسلو عليكم بزاف غادي يزيدوا لكم مثلا واحد العام ديال الفورماسيون او لا عامين ما عرفتش على حسب المستوى. وعلى اين دونك دابا مشيتيو مع الطريق ما يمكنش ترجعوا للور. ولا كان الحقيقه الله شوف الا كان حاجات بزاف، لا الا كان عندكم الحق في داك الشيء اللي عندهم الليسونس فوندامونتال غادي تكون نتوما رابحين، لان صدق غير التعليم. لا التعليم صحيح. غير التعليم صافي. حيت حنا عندنا اجازه مختصه في التعليم، يعني يمكنش ندفعوا شي حاجه بحال اللي كيدفعوا فوندامونتال. ايمن كاينه اوبورتونيتي اخرى، يمكن ما شفتي شي في جهه اخرى بحال كاينه. شنو نقدروا ندفعوا شي ماستر، يقدر يتعطى لنا شي حق اننا ماستر صافي. ايوا درتي ماستر في التعليم راك دينا بحال ليسونس اخرى. على ين دونك اللي بغيت نقول لك نتوما وزافي كوميم لا شونس تقراو غير شويه بكم، واللي كان يعني قلالين بكم عندكم هاد لا بوسيبيليتي ديال الاتصال مع الاساتذه. مالوغوزمون دابا بالنسبه لنا حنا هاد العام الاتصال عن بعد، ولكن كان عندكم اتصال ديريكت مع الاساتذه، كان داكشي قريتيوه في ظروف احسن. اللي بغيت نقول لك لا استاذ ماشي كاملين كان عندنا معاهم اتصال، 3 الاساتذه فقط. واخا حضوريا. كنا غير مع 3 صافي. لما فهمتينيش. لا ملي قرينا عن بعد. لا انا كنهضر لك على الوقيته اللي كنتو كتقراو، يعني عام ونص لا بروميير اني كان اتصال مع كان عندكم اتصال مع الاساتذه ديريكتومون. يمكن حتى المعامله ماشي بحال الحق ماشي كلشي يا الاستاذ. ولا لا ماشي كلشي عاود خلق ربي، ماشي كل ما خلقناش كاملين بحال دابا ماشي كلشي عاود كان عندنا الاتصال. سمعتيني دابا في الاستيساع ماشي كلشي، واخا فيديو كونفيرونس ماشي كلشي الوتريت دو لا ميم مانيير، فهمنا؟ ربي يخلق وفرق كما كيقولوا، يا ولا لا؟ دونك ان شاء الله حنا غنزيدو افونسيو شي حاجه في هذا لو كور. جو سويت بون شونس بون كوراج، ومادام نتوما متخصصين في التعليم دونك غادي يكون عندكم لي شونس كثار، لان كتقراو الفيزيك والشيمي في نفس الوقت ياك. وي استاذ نورمالمون فوزيت كوميم فافوريزي بالنسبه للكونكور، واخا تعملوا الكونكور غتكونوا فافوريزي. على اين ان شاء الله. استاذ عامل استاذ بالنسبه للحصه الاسبوع المقبل علاش غتبقى في نفس الساعه؟
اللي يمكن لا تبدل. هو ديسيدي اه دي مومون كو سا ما بوز با بروبليم انا ما كاينش مشكل وتفاهموا بيناتكم. هي نورمالمون خصنا حتى واحد الحصه الثانيه ديال التيدي غادي تختار واحد جوج الحصص بيناتكم باش ما تبقاوش علاش اخترتي. تفاهموا بيناتكم وملي تفاهموا بيناتكم عطيو لي الاقتراحات ديالكم باش نشوف انا عاد واش يمكن ولا ما يمكنش. داكور ما تفاهموش بيناتكم وحنا عندنا لا طوندونس هذه اللي كيتعطانا الاختيار واحد كيجور الشرق واحد الغرب ما تفهمتوش قولوا لي انا جو في امبوزي داك الساعه انت شي حصه من الحصص. اوكي داكور سي بيان. الوغ دونك جو روفيان للدرس ديالنا. حنا عملنا واحد الاستراحه شويه بواحد. الوغ ايسي عندي انا هنايا الوحده ونص نورمالمون الحصه تسالات ولكن جو في افونسي كوم ميم واحد شويه. ولا عييتيو؟ عينا وسط كاينه عنده 16 كاينه انا يلاه جيت هذا جا 16 هو حاتم. لا انا استاذ عندي 16 في العشيه. نعم استاذ انا عندي 16 في العشيه. أستاذ واش تقدر تعد لنا الحصة التيدي في فوق 6؟ دابا التيدي ان شاء الله ملي يوصل غادي نشوفو 8 العشيه. باش كيكون كلشي في النهار. نعم باش كيكون كلشي في الدار. استاذ دابا واحد المشكل انا نشرح لك. دابا كل واحد فوقاش عنده 16 يعني مثلا شي واحد عنده 16 في واحد النهار اخر ما عندوش في ديك النهار فما كنجبروش الوقت اللي مناسب لنا كاملين. ودابا هاد 16 شنو كديروا فيه بالضبط؟ هذا قلتو انا غير واحد ولا وحده صافي كنعملوا لوبسيرفاسيون كنمشيو كنلاحظوا صافي حاليا كتدخلوا في القسم وكنبقاو غير كنلاحظوا كتجلس وكنوبسيرفي. وهذا القسم هذا اي مدرسه ولا واحد مدرسه معينه؟ لا كل واحد ومدرسه ديالو. كاين اللي في الثانويات كاين اللي في الاعداديات وكل واحد وموطن. اوكي ولكن هذا الشيء ما مشيتيش تفرجوا راه خصكم تشوفوا الاستاذ كيفاش كيلقي ولا الاستاذه كيفاش كيلقي الدرس. كنكتبوا وعندنا لابور يعني ويمكن ذاك الاستاذ يطلب منك تحضر لنا الدرس الماجي تاع دفعته ولا لا؟ بس كاينه البوسيبيليتي حق باقا قال نستنى لاخر 16. حيت انا كنعقل على راسي كنت في سيزيام اني كنا مع الاستاذ المات سيتي ان فرونسي وجاو واحد 3 ماجين ليناس لان كانوا كيعملوا ليناس قراونا المات في سيزيام اني والاستاذ كيشوف وابارامون عطاهم شي نقطه في الاخر الحق ما كانوش كيجيو كوم اوبسيرفاتور ديريكتومون جاو يعطيو الدرس. ويمكن امور تبدل دابا ما نعرف. لا صدق حنا عندنا واحد لافونتاج يعني كنجيو يعني دو موان د لوبسيرفاسيون عاد غنعملوا حنايا يعني براتيك عاد يعني يمكن نقدموا الدرس. اوكي يعني هيدا مزيان. والمهم هو بحال داك كيكون على الموجه في البحر في الصيف كيعمل رجلو في الماء كيجيو باردين ياك واحد الساعه كتشجع كترمي راسك في الماء باردين فعلا حقيقه كتستانس معاهم ما كتبغيش تخرج منهم. دونك خصكم تعملوا غير داك السلطو الاول والسلام ما تما والو. الانسان يضرب ديالو ويسالطي ما تما شي حاجه. حنا لا والو 16 كنبقاو جالسين نبقى شوف استاذ يعني كدوز داك 2 ساعات غا نديرو صافي هي كتوبسيرفي. صراحه الاستاذ اللي كنلاحظوها في الحصه الاولى كتبقى تلاحظوا دائما. داكشي كاين. المشكله 50 ساعه د لوبسيرفاسيون لا سنين لا 50 ساعه 50 ساعه. اوكي دونك 25 حصه كل مره 2 سوايع ياك كل نهار يقدر يقول 6 حاجات 3 ساعات في السيمانه 6 ساعات في السيمانه.
ايوا كما كيقولوا الفرنسيس الفو سو كيلفو، حاجه اللي ولا بدا منها ولا بدا منها ما عندك ما تعمل. وكما كيقولوا ناس اخرين اتبع القافله، فيما مشات القافله مشي معاها، اللي عطى الله هو هذا. ايزون امبوزي هادشي هذا، ولكن خصكم نتوما تكونوا مطورين وتستافدوا من هاد الحصص. مثلا الاستاذ ملي كتغيب عليه، ولكن الاستاذ ماشي بحالنا حنايا، كتكون في ليكسبليكاسيون شي حاجه مشات لك خصك تفكر فيها كومون سو غاترابي بدا. دابا حنا كنقريو بلا بيداغوجيه، اللي عطى الله هو هذا من هذا القرايه. أستاذ باقي عندنا جوج ستاجات آخرين في واحد لي دو موديل، عندنا جوج ستاجات آخرين، يعني يكون عندنا 3 د لي ستاج. 3 ديال الستاج، كل واحد ب 50 ساعه. مثلا أخلاقيات المهنة عندنا ستاج فيه شي 16 ساعة، وستاج ديال ابروشي ميثود عاو فيه 18 ساعة، زائد هذا الستاج هذا اللي هو موديل عاو محسوب فيه 50 ساعة. وعلى يعني في شهر 12 عاد نبداو. مادام داروا هذا الشيء هذا، الا وتما شي هدف حاولوا تكتشفوا الهدف وتستافدوا منه ان شاء الله. الكلمه ديالي انا. وإلا جيت مع شي استاذ كيفاش تحتيو مع شي استاذ، مثلا اساتذه دايما كتبقى دايما مع نفس الاستاذ ولا كتبدلوا الاساتذه؟ لا دابا نفس الاستاذ. هاد 50 ساعه كلها نفس الاستاذ. نفس الاستاذ نفس المؤسسه. سي ان بو ما نعرف. هما الاستاذ كيقولوا لنا ملي كنمشيو حنا نعملوا ستاج كيقولوا من الاحسن زعما تغيروا الاستاذ باش تشوفوا كل واحد الطريقه ديالو باش تستافدوا اكثر. وعلاش لكن الاستاذ المسؤول على ستاج قال لنا استاذ واحد في استاذ واحد في شهرين، يعني نقدر في الدوره الثانيه الساعه انت فلانه مع الاستاذ الفلاني ما كيبقاش يحمق راسو فين مشات، كيسهل الشغل على راسو. هذه ماشي خدمه، كان خصو يخلي واحد الاستاذ بالنسبه عنده واحد الخبره ديال 18 عام ولا 19 عام، يعني كتستافد منه صراحه كثار. اسمعني غتستافد من هذاك يلاه بدا العملولي ديالو، وغتستافد من هذاك اللي عنده 30 40 عام ديال الخدمه. سي لا ميم شو بصح فهمنا. هذاك اللي يلاه بدا يمكن تشوف داك الدخله ديالو كيفاش كيحضر. غادي يكون عنده واحد شويه ديال لو تراك، الارتباك زايد، كيفاش كيجيريه كيفاش كذا. فهمنا. وتكون عنده واحد الطاقه كبيره انه باش يعطي باش يفهم التلاميذ بزاف الحاجات دائما. والمهم على اي ان شاء الله اللي غادي نقول لكم باش تشدوا هذا القوس بالتوفيق. ومادام عندكم هذا لافونتاج يعني فيزيك اي شيمي، نورمالمون الدري ديال لا ليسونس سوا عنده الفيزيك سوا عنده الشيميك، دونك كيلعب على واحد الجهه اكثر من جهه اخرى، وزيدكم ميم افونتاجي باش تنجحوا كاملين ان شاء الله. انا كنقول لكم الاساتذه صحابي صافي ضمنتي وتا استاذي ساعه انتم باقي عاد معلقين في السما. كانوا غير حيدونا الكونكور بهاد التماره هذه كامله، كحيدونا الكونكور ما ندوزوهاش حنايا. ايوا جوستومون دابا الكتابي ما كيبانش حتى اسم ديالنا في الورقه. نعم دابا الكتابي ما يعرفوناش حنايا مثلا ليسونس اديوكاسيون ولا عملنا هاد التماره هذه كامله. ماشي الملف ديالك ماشي غادي يعرفوك بداك الشيء اللي عطيتي لهم. وهذا هو المشكل. وهذاك الشيء اللي غتعطي لهم انا كنقول لك قرا المواد ديالك مزيان، حاولوا من دابا تدبروا على داك الامتحانات ديال قولي انت اللي كيداروا في الكونكور باش تشوف من الجهه كيتجهوا. ما كيخليوناش الوقت سيما نجبروا واحد الوقت استراحه شويه كيضربوا لنا البروجي. صافي تعاونوا بيناتكم، نتوما قلالين والاخرين كثارين، تعاونوا بيناتكم. هي الواحد شنو ما دبر شي كونكور ولا شي حاجه ما تعملوش داكشي ديال الكونكور انا جبرتو ديالي وحدي نخدمو نشوف كيفاش جبرتي شي حاجه عطي الخوت يستافدوا. هذا كيجبر حاجه والاخر حاجه وتعاونوا بيناتكم. ايوا على اي دونك ولكن واخا هكذاك طول هذا الدرس هذا نبقى نقول لكم الاستاذ والاستاذه باش نشوف واش غنفلش عليكم ولا والو. اوكي يلا شوف حنا غنزيدوا واحد بلاتي. نتوما قلتي في 2:30
وي هذه دابا قل 20 تقريبا، نزيد واحد 20 دقائق. خدامين غير كونيكسيون. الكونيكسيون ديالك خدامين بها بنتي؟ تعبئة. السلام عليكم. زعما ما عندناش الويفي زعما باش غير غير صافي الميساج ديالك وصل. السلام عليكم الله يعاون، من بعد نتصلوا. نهار قول لي نهار 3 ان شاء الله الحصه في الوقت ديالها، وإلا كان عندكم شي اقتراح ديال الحصه. استاذ واخا رجع الحصه غير في 12:30، حيت انا بحال اليوم خرجت بكري من السطاج وما وصلتش، يعني خرجت في 12 من السطاج، واليوم كيخرجوا حتى 12:30 وانا خرجت قبل وما وصلتش للدار، يعني وصلت حتى 25 مش لحقت شويه. ولا قال لي شي واحد استاذ واخا نبداو ب 11:30 اللي بغا نتبعوا عاود. حنا هنا كاملين كلشي كيسمع يعني. لا باقي كاين ما حضرش. اسمعني حنا نتفقوا بيناتنا ونردوا عليك. الله يرضي عليك. صافي. هذه مزيانه الا اتفقتوا بيناتكم. انا استاذ انا ما انا نرد عليك. صافي اوكي. دابا ان شاء الله peut-être pour qu'on soit pratique ديزينيو شي واحد. عندكم ريسبونسابل؟ لا عندكم ريسبونسابل ديال الفيليير. شكون هو؟ حياة. انا استاذ حياة. شنو؟ ياسو. اسمعني يا ياسو. دابا غتكتب لي سميتك. شوف دخل داك الشاط فين هو. كتب لي سميتك والتليفون ديالك، باش شي وحده البارح مسكينه هي اللي أميمة كاينه معكم؟ انا موجوده. هي اللي عتقت باش اتصلنا بكم هذا النهار. ما سينو كاين الريسبونسابل دونك سي بون. دابا التليفون ديال أميمة عندي، وزيد لي حتى التليفون ديالك انت يا شو، ولكن كتب لي داك الشيء في شي بلاصه ما كنشوف والو. كتبتو لك في الديسكوسيون. ايوا صافي. انا غنشد هاد الدوكيمون فوالا ونشوفوا لا ديسكسيون فين هي. واسكي لا ديسكسيون؟ هي حاجه مزيانه. ما كنشوف والو هاد لا ديسكسيون. كاينه تما في ديك بلو وديك كونفيرس ديال التي تتا هي ديسكسيون. هي الوغ حياة يشو التي نقلوا هادشي الله يرضي عليك ونديروه في شي بلاصه. هو الحقيقه الله عندكم دابا حيت الموديل ما كانش خدام هاد اليومين. سينو عندي لي زيميل ديالكم في الموديل. كلكم دخلتيو السميه ديالكم ياك؟ وي ايوا صافي. المهم دابا عندي هذه، عندي أميمة وعندي لي زيميل ديالكم ديال الجامعه. Alors, donc je vous dis bonne journée, bon travail et مرة المجين إن شاء الله. يلا مع السلامة. قول لي. هذا الكور هذا اللي خدمتي به اليوم هو اللي كاين في موديل؟ ياه غير كان كاين غير فهمني. Parfois je trouve des choses à corriger. Je les corrige. Donc هذاك ديال الموديل واقيلا غنحيدو وغنعمل هذا، ولكن au fur et à mesure que j'avance شي الاخطاء مثلا نتوما غتشوفوا تقارنوا هذا اللي غادي نعمل لكم جديد مع الاخر، تشوفوا شويه ديال قول لي. استاذ في موديل كاين جوج بوليكوب. هذا اللي كتبع به هو اللي نتبعوه فيه حنايا. لا ماشي جوج بوليكوبات، كاين واحد باوربوينت تاع بريزونطاسيون. هذيك نورمالمون لا بريزونطاسيون هي اللي كنت كنقري بها كل عام. غير كان
لا بريزونطاسيون اي لو كور ما فيهمش كلشي بحال بحال. تمام، هذا كيكومبليتي هذا. ولكن جيتي سيغ بلاص باش الطالب اللي كيسانتيغيس وقرا هنا وشاف بريزونطاسيون داك هذا، انا قدامه باش يطرح لي السؤال وباش نجاوبو، ماشي مشكل. دابا هذا العام خفت الى نتوما عندكم دوكيمون وغادي نقريكم بريزونطاسيون بويربوينت وما كيتلاقاوش في جميع الامور، وداكشي اللي صعب عليكم شويه. هذا قلت نقريكم ديريكتومون في الكور كوم سا فوز افي لي زيكسبليكاسيون سور لو كور. استاذ نعم استاذ، هذا الكور هذا إلى شويه سميتك. عندنا دابا لا انا حياة تينا حياة يشو. عرفتي شنو كيطلع لي؟ دليتي حيت المهم اسم البيسي وصافي كتبان ملي جيت ندخل نزوم ما بلاتي هذاك مسلم كضحك. يلا قولي شنو عندك ما تقول لي. استاذ، هذا الكور ديالنا دابا د الكاتاليز والسينيتيك هو نيتو اللي عند الاس 5 اس ام سي. هو شوف دابا الاستاذ الاخر لان انتم عندكم موديول اللي فيه سينيتيك كاتاليز والكتروشيمي. وي دونك النص ديالي والنص ديال الاستاذ الاخر هو اللي مكلف على الموديول مسمي البكراني. واش دابا غيتجمعوا غيتقسموا على جوج؟ عطينا نقطه واحده يا غيتقسموا على 10. غادي 50% هكذا 50% هكذا. كل استاذ غيعطي النقطه ديالو، النقاط غيتجمعوا وتقسموا على جوج بحال اللي قلتي. داكور. بالحق الالكتروشيمي لا تكمل مع هذه، لا تكمل مع هذه. الاستاذ الالكتروشيمي غادي ينزل لي كور ديالو سو فورم دو فيديو وما يتلاقاش معكم هكذا. فلهذا انا غنستغل الفرصه وناخذ الحصص تنساليو. الحقيقه الله داكشي اللي عاطيني في اللي خصو يدار كل عام وما يدارش. فهمنا؟ لا كاتاليز وجميع الفروع ديالها ولا سينيتيك وعاد واحد لابارتي ما عمري وصلت نعملها حتى واخا مع الفوندامونتال داك لا تيوري ديال الكومبلكس دو ترانزيسيون باش الى اخره. انا غادي نشوف ما غاديش نعطيكم كلشي بحال بحال. والمهم فات نبداو بعدا لا ديفينيسيون داكشي خاصو يكون ولا بدا، ومن بعد نشوف شنو غادي ندير. يمكن نتوما غنقص لكم شي شويه على الفوندامونتال، لأنه هو نورمالمون فوندامونتال سي ان موديل الوغ كو هنايا سي ان دومي موديل. دونك ما يمكنش نشوفوا بحال بحال. فهمنا؟ فهمناك. غادي نشوفوا ما نعرف فيما وصلنا نشوفوا الانسان شحال ما زاد المعلومات مزيان. لا كاتاليست هي كطيح لكم في الكونكور ما عرفناش السلسله وقلبوا الا كانت غير سينيتيك اللي كطيح في الكونكور. نعم سينيتيك كطيح. لا سينيتيك كطيح مزيان، ولكن واش عمرك شفت شي عمرك شفتي شي هذا بالكاتاليز؟ شي لا عمرك شفت شي نموذج يعني. وقلبوا على النماذج الا كانت في شي بلاصه ما نعرف سولوا ديك الساعه تيشوفوا. أستاذ بالنسبه للكاتاليز ما كطيحش، كطيح غير سينيتيك. بون ولكن ما فيها باس نشوف واحد شويه ديال الكاتاليز عاود شنو هما لي كاتاليزور كيفاش عاملين داكوغ. واخا ما كطيحش غنشوف واحد شويه يمكن نزيد ناكد. نعملو احتياط. لا شوف دابا انتينا كتهضر على الكونكور حتى انا ماشي معكم في ذاك الخط، ولكن بغيت نقول لك من غير الكونكور كاين داك لو كوتي كونيسونس. الانسان غير يعرف تكون شي بلاصه يقول لك شنو هو المحفز، قول له المحفز هو اللي كيحفز. خصك تعطيه شي شويه ديال. فهمنا؟ وياه. اوكي دونك
نعم. أستاذ كنتي كتشرح لنا واش عندك شي ابليكاسيون كتشرح بها ولا عندك شي تابلت؟ حيت بزاف الاساتذه كنقولوا لهم يشرحوا لنا كيقولوا لنا ما يمكنناش. الأوداد هذه ابليكاسيون زوم ماشي ميت. زوم فوالا. انا علاش ما هربت من ميت ولا داك جوجل كلاس روم وداك الشيء. اولا ماشي بحال ميت. ne permettent pas. حيت انا قلت البارح الاستاذ ميت قال لي على زعما هذه هي فيها هي لا غير البارح قلتيها لي قلتي لي زعما هذه كد اونجيستري فيها الريونيون. الا جبرنا غير لونغوجيسترومون راه مزيان. المشكل هو كتخدم وداك الشيء كامل كيمشي ايوا على عين. دونك حتى في الزوم مزيان. الزوم نورمالمون مالوغوزمون واحد الطابليت عندي كتعطي الكتابه احسن من لا سوري. ديك الساعه اللي كتكون بحال انتينا في الطابلو كتشرح ديريكتومون بكتابه مزيانه. ملي كنستعملها كتعطي لي شي مشاكل. انت كتنزل سيغ لا سيرفاس ليكرون هو كيعطيك واحد الخط طويل هكذا اوتوماتيكمون. ما عرفتش علاش شي ريغلاج خصها ولا ما نعرف على عين. ولكن دابا حنا قادين حاجه بهاد لا سوري. انا بديت كنتعلم نكتب بلا سوري ما نعرف شويه بشويه. أستاذ نعم. بالنسبة للإلكتروشيمي نفس هاد الاس ام سي. ايه بالحق استاذ هما قراوها في الاس 3 عندهم قراو الكتروشيمي ديال الاس 3 ودابا كيقراو ديال الاس 5 حنا ما قريناهاش بصح لا بيان سور غادي يدون تونير كونت. وانا غنقولها له ما نعرف. لا هو يدون تونير كونت. ما يمكنش غادي يجي ماشي التواصل معاه ما عرفناش شنو غادي خصنا نتواصلوا معاه باش نعرفوا شنو كاين. ايوا دخلوا معاه في الموديل وقولها له. قولوا له ولا استاذ حنا الموديل واخا كنسردوا الميساجات في الموطع ديال الميساجات. انا سبق لي سرت ما كيتشافوش. وعلى حسب ما نعرف كل واحد وعندك الميساج ديال الاستاذ الايميل ديال الاستاذ غتجبر تصيفط له الايميل ديريكتومون. الايميل الايميل اون توكا عندهم يكون شافو. بغا يجاوب داك الساعه انت تبارك الله ما جاوبش خليفه الله. شباب الله يهنيكم. شكرا. الحصه المجديه ان شاء الله في الا كان شي ميساج صيفطوا لي الاخر. صيفطوا لي اتصلوا بيا بشي طريقه. وميمه عندها التليفون ياك وحياتي شو ملي غادي نعيط لها غيطلع على التليفون حتى هي. داكوغ صافي. يلا الله يعاون. مع السلامه.